केबे केबे तुम्हें एमती एक समाज में पहुँची जाओ जो तुम कथा के शुणा चाहते नहीं। तुम सपना को लोके हसी उड़ाई दिखती, तुम चेष्टा को अवहेला करते। तुम भीतर भांगु था किंतु बाहर हसुता और सही समय तुम्हें भावु था मो जीवन केबे बदल। किंतु शुण, जीवन से बदले ना जिते बेले तुम्हें दुनिया को कहवा आरंभ कर। जीवन से बदले जिते बेले तुम्हें चुपचाप निजक तैयारी करने आरंभ कर। आज जो लोक मैंने तुमको अणदेखा कर दिने से माने तुम्हारा सफलता देखी आश्चर्य हे, किंतु से दिनटी गोटे राति आसब नहीं। तापाई तुमको अनेक राति निज सहित युद्ध करने को पड़ो, अनेक लुह को लुचाई हसवा को पड़ो, अनेक थर हारीगला पुणी उठा पड़ो। दुनिया सब बेले फल को देखे किंतु कई संघर्ष को देखे ना। गछर फल को समस्ते पसंद करते किंतु से गछटी केते वर्ष धरी झड़ वर्षा और धूप सही से कहार ध्यान न थाए। ठीक से तुम जीवन में जो कष्ट चली से कष्ट तुमको शक्तिशाली करुचे। सबुठ बड़ परिवर्तन चुपचाप हुए। सूर्य उठा पूर्वर पृथ्वी सबुठारु अधिक अंधार हुए। सेपरि सफलता आसवा पूर्वर जीवन सबुठारु अधिक परीक्षा नहीं थाए। तुम्हें आज चुपचाप कम कर। तुम सपन को सबुठारे घूरी कहवा दरकार नहीं, कारण कहीं तुम सपन को प्रेरणा देवे, मजाक भाव ने से निज लक्ष्य को निज हृदय रख और प्रतिदिन तापाई काम कर। जिते बेले समस्ते शुई थे से बेले तुम्हें निज सपन पर जाग। जिते बेले समस्ते अजय हाथ खोजुंट से तुम्हें रास्ता खोज। जिते बेले समस्ते हार मानुंट से बेले तुम्हें निज को कह मु एजाए शेष होनी। कारण जीवन में से हारी जाए नहीं जे तली फटे जाए, हारी जाए से जे पुणी उठा को मना करे। आज तुम्हें जदि निज परिस्थिति को देखि कांदुच तेबे दिने यही परिस्थिति को मन पकई हसब, कारण ये कष्ट तुमको से मनीषरे परिणत करुची जहाँ दुनिया दिने सम्मान कर। मन रख गरीब होगा लजार कथा नुहे, दुर्बल होगा लजार कथा नुहे, किंतु स्वप्न देखि चेष्टा न करवा होची सबुठार बड़ हार। तुम्हें अन्य क्या हरवा जन्म नहीं, तुम्हें निजर पुराणा भोज आलस और दुर्बलता को हरवा जन्म नहीं। प्रतिदिन निजक गत काली ठारू बेटर भल करने को चेष्टा कर। दुनियार सबुठारु भयंकर जिनिस होची एक शांत मनुष्यर लगातार परिश्रम, कारण से कथा कम कहे किंतु काम बड़ करे। तुम सफलतार शब्द एते बड़ हो जे तुमर अपमान करुवा लोक मानकर कथा छोट लगे, किंतु एथिपाई आज तुमको शांत रही काम करने को पड़ो। अनेक लोक कहे तू पारिबु नहीं, किंतु मन रख जे जो लोक मैंने निजे किसी करते नहीं से माने अन्य मानक रोकवा चाहती। तुम्हें निज रास्तार चली था, धीरे हेले मत चल किंतु थबनी, कारण धीरे चलुवा लोक दिने दिने निजर लक्ष्य स्थान में पहुँचे किंतु थमी जाइथिबा लोक केबे नुहे। जीवन में एक समय आसब जिते बेले तुम नाम शुणी लोके प्रेरणा ने, किंतु से समय पूर्वर तुमको एका रहा शिखा पड़ो। कारण बड़ स्वप्न देखुवा लोक मैंने अनेक समय एका हो जाती। एका हबार भोज करनी, एका हवा तुमको निज सहित मिसाए। यही समय तुम्हें बुझीपार जे तुम्हें प्रकृति रे किए। सफलता टंका ठारू अधिक दरकार हो धैर्य। जदि तुम्हें लगातार चेष्टा कर तेबे दिन ना दिन जीत निश्चित हे। तुम्हें जिते बेले निज उपर काम करने आरंभ कर से बेले दुनिया धीरे धीरे बदलवा आरंभ करे। प्रथमे लोके तुमको अणदेखा करेंगे, पर हसबे, पर प्रश्न करेंगे, आउ शेष से मैंने तुमको सम्मान करेंगे। किंतु से दिन पर्यंत तुमको चुपचाप परिश्रम करने को पड़ो। निजको एते शक्तिशाली कर जे कहीं तुमको भांगी पारे ना। निजको एते ज्ञानी कर जे कहीं तुमको ठकी पारे ना। निजको एते सफल कर जे तुमको अवहेला करुवा लोक मैंने तुम सहित छिड़ा हवा चाहिए। आई तुम छोट छोट पदक्षेप ही गोटे दिन बड़ परिवर्तन आनिब। तेणु प्रतिदिन किसी ना किसी शिख, प्रतिदिन निजको बेटर कर, प्रतिदिन निज सपन को गोटे पदक्षेप निकट को नहीं जाओ, कारण गोटे दिन सतरे सारा पृथ्वी तुमको देखी आश्चर्य हे। से माने भावे यही सही लोक जहाँ आम के गणना करूना। हाँ से दिन आसब, किंतु से दिन आज तुमको चुपचाप निजक तैयारी करने को पड़ो। एथिपाई आज जदि तुम्हें क्लांत हो पड़ तेज मन रख क्लांत होची यार प्रमाण जे तुम्हें चेष्टा करुच। जो मैंने किसी करते ना
ସେମାନେ କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ରାତିରେ ନିଦ ହରାନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି। ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୁହ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛ, ଦିନେ ସେହି ଲୁହ ତୁମର ଶକ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାତି ତୁମେ ଏକାକୀ କାଟୁଛ, ଦିନେ ସେହି ରାତି ତୁମର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ହେବ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ସାରା ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ନା କହିଦିଏ, ତଥାପି ତୁମେ ନିଜକୁ ହଁ କହିବା ଶିଖ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଲୋକକୁ ଦୁନିଆ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ରାସ୍ତା ବନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାମ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଘାତ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେପରି ତୁମର ଡେଲି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟକୁ କାଟି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆଜିରୁ ଅଜୁହାତ ବନ୍ଦ କର। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସାହାରା ନାହିଁ, ମୋର ସମାଜ ଖରାପ, ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାରଣ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ନୁହେଁ, ସଂଘର୍ଷରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମହାନ ଲୋକ ସହଜ ରାସ୍ତା ଚୟନ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସହଜ ରାସ୍ତା କେବେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଅଗ୍ନି ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଠାଇବ, ସେ ଅଗ୍ନି ଯାହା ତୁମକୁ କହିବ ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କର। କାରଣ ସଫଳତା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ନିଜର ଆରାମକୁ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ତେବେ ମନେ ରଖ, ସେହି ସମାଜରେ କେହି ନା କେହି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଳସରେ ପଡ଼ି ରହୁଛ, ସେତେବେଳେ କେହି ନା କେହି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଝାଳ ହରାଉଛି। ଦେଖ, ଦୁନିଆ କେବେ ତୁମର କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ତୁମର କାମକୁ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ କଥା କମ୍ କହ, ଅଧିକ କାମ କର। ଅନେକ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ତୁମେ ଥମିଯାଅ, ଅନେକ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ତୁମେ ହାର ମାନିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କର। ତୁମର ସଫଳତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହେବ। ଏକଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଗଛ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେତେ ଅଧିକ ପବନ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେପରି ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ସେତେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଭୟ କରନି, ଏ ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି। ଜୀବନ କେବେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜ ଭୟକୁ ହରାଇ ଦେବ, ସେହିଦିନ ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହାରନ୍ତି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଭୟକୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶୁଣ। ତୁମର ହୃଦୟର ଆବାଜକୁ ଶୁଣ। ସେହି ଆବାଜ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇନି। ତୋ ଭିତରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ପଡ଼ିଯାଅ, ପୁଣି ଉଠ। 10 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ 11 ନମ୍ବର ଥର ଉଠ। ତୁମେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ତୁମେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମର ଜୀବନ ଏତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମର ମାତା ପିତା ତୁମ ଉପରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ନାମ ଶୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ନିଅନ୍ତୁ। ତୁମର ସଂଘର୍ଷ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଆଶା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଜିରୁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କାମ କର, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼, ସମାଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝ। କାରଣ ସମାଜ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ଟଙ୍କା ହାରିକରି ପୁଣି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଚାଲିକରି ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚ ଯେପରି ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଥକିଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାର ମାନିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମସ୍ତ ଅପମାନକୁ ମନେ ପକାଅ ଯାହା ତୁମେ ସହିଛ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମ ଭିତରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେବ। ଦିନେ ତୁମର ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଦିନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ନୀରବ ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ରିଏଲ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ କାମରେ ଦୁନିଆକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ତୁମେ ରୋକିବ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ହସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ ସତରେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାରା ପୃଥିବୀ ତୁମକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ।